Yan. So, papasok na kami dito sa may airport. Nasaan na yung mga kasama namin? Areta. Buka wala na yung gate? Open yung gate na? Go. Open niya? Maka-open na? Kaya niya kanyung kay, katay yun eh. Kaya rin niya kanyung jet kay. Oo. Hindi, kaya niya kanyung ba yung ano ni Mang Lee? Oh, sige, salitang candy. Agli. Yan. Well, uwi ka na, well. Papilingan yung bagayan. Kinayo. Kenny, lera ko Kenny, mag-selfie tapa. Mag-selfie tapa? Kenny, me. Ay, bawal yung ice cream, bawal. Yan. O, picture tayo, o. Sige. Yan. Wait. So, yung mga luggage namin, yan, o. Paboran may po tanya. Tyron, careful ka. Katay. So, this is it, pansit. Sige muna na kayo. Sige na. Sige. Lakad na po, sige. Yan. Ito yung Miguela de. Yan. Lai. Gela, where are you? Gela. We would now like to invite passengers in priority group 2 to board. This includes business Priority ta. Priority tama? Oo, group ta kasi. Sige, lagwa na. Yung luggage ko na ka. Gagagadyo. Wala na siguro. Wala na siguro kasakyan ng aeroplano. Mapilingong ko. Yan. Hi. Yan. Okay na, we're here na.